do yakapare notabilite nimwambie ukaze nrongo yazifanya kazi galingana nawe zote za bani hao na banu ujisafa swaha ya urongoa shanga mfikiru kaya ifaswaha ukejaredijewa haukahar mwambana hamada zinu Muhammad Saidi mwanama wakaunjilwaze wahangu no wangu notable ya Marseille ukenti utue diaspora zangu hosonimwe adversary wa hatu nafikuru kaya rahanja mbaka kutina maha shalepa urenge maha tena manaraha ngawene maha shakujale pa warenga maha haukaya ndani vatu hasiri ndani vahaya bandani ijabo isahari ijaho ijumbani ila ya hopani bahibala imana nyumba ilo nazingizo ekaende hata ngabo sho wandu wanjola kuruni shoka kweli uje urenge notabilite waze wa hatu wamanipile uje zembana zamizi kume razifanya uje utsori twaze nguo rutweze silipo afikro kaya radio dikoli ba husomo bavardi shakutina competence kutina experience ya uzamana neka hunja likoli yabo husomo hanze hisimo ya eka husomo za sharabu abo husomo za sovenje sha mwanadamu yenazo hamba yenazo yeha banenge problemu inu leo we ajabanu tojimana ndani yonke ni shia jabo ko serikali zilinda sima esperi ya hom kontiunu sha hokaleuke la tele ou par notabilité ou jambe anuma jilisa notabilité wanu kartar mwamba na za notabilité na za mnamji na mshonje na gozibo mwanama shambe seza nogozini huzijwa nyumeni na boza nogozini bwazijwa nyumeni kutujwa za dasturi za hazo hande swambio ngawe joenza shonga ikao leo abeze haraka wajitengeza usoni na uko tinazi dasturi neze kanuni ne permis palur ne tourisme ne touristi za utongeza mwanadamu leo ya bale berlier kwezi watukufu ngarilani ushetendo anyi waze wa hatu manotable ya homji wa Marseille okay manamba mbaba woimba ya baya manamba baba mrumdu haze ushindwa mbio shaka shinda akili kazi jagisa au kamrinika faiblesse morale mrinika faiblesse physique mrinika faiblesse psychologique haukaya mrongo hamande zinu on sanfune ne dimilier yorika huijua haweve milau 30 rijwa kaina mapesa ya jogwa suli Marseille ya wokana ulawa haukatifanya magilisi na binwanama tifanya mbana na binwanama tifano mja hangu na binwanama tifanye bavu yangu na binwanama je sais qu'est-ce que c'est yo de maana ikao ni mtsango nja utoa ni ujitekeleza njenda haukatijwa ka zilandabo za tarehi zendo za kazi wabala ngarjo maana ngarjo ujitambaza tulebe naam omlu mtundaji hako yengo juo kubanu zimalini ziliyo imzimali zinu izo Marseille engizo pale ezimali zinu zurumisha mbavi au kajarumishi siwambia ukaya zimali zinu kasti mbabano kati Marseille nizo kazi na ulawa Marseille na minga mfanyo appel ya hezu kiwangu wa mbaba mzima mzazi mzima wadamu mzima bwana military ikao leo do kusudia ulo Imam Shafiu ya hengba na yo Marseille noambia ukaya leo mutinjie nkudi heze mali za diaspora kama mwanadamu haruhamzo kana ushinda urwawa mrutawa na minga mu assiste zuki wangu ngamu assiste mwanama ukaya leo itike diaspora nge joka hundrihana esheki hundrihanga obohari nafikuru kaya mechengo linu kabati mrulo soninge nami nomi wakati nujereje kulize wami au tsani so mwanadamu rema l'homme politique rema jeune politique nshinde nifanye constant nifanye expertise naangalie wanadamu watahoze faida za hao mwanzo wa rume wandu ngono hao zenugizo zonse pia ekanga mngoze diskuru za hangu ngamdezinye ka parka parce que si wasaya beseti kaujibu jozebanu bakamromba gamrumilo hao simwambia kama maskini dinaswiri na zile na wadani
na ilarifu ngamwaononda tatu upande wa Komori hatu kawandumia ngami na maarifa zaidi tena zaidi au kale jombo jina maarifa ili hakikisha uzitendwa ikale orendu njia harmaze biografi za kistaarabu si washindi ikale orendu njia harmaze biografi za urumishi si washindi ikale orendu njia harmaze mila si washindi hapo ngamfikuru kaya ngamitiknisie wa hao shanga mwa control mimi ngamiharumwa mbana za halali nsiharumwa mbana za mndu nsuwani ya mndu au kanja parwani ya mdaza hangu au mbaba hangu yakadamize ya dhulumu wandu ya dhulumu mndu fadhalika mndu ikao leo hari ya dini mbajina au msumbusa au zile mfumbuni hawadani mumbeni yote dena mna hangu hau asemesi moroni no ngamibanu ngamjodunga eulona fikra ya ubalensi tulai efikira ula hukainga mhono efikira huliwa mango na esperantino yihom konsota hamal bena wa sharma intia omjwa pari na Marseille majlisi ya hem konsi hem tsaho dawla ya haki Komori akafasha Marseille efikira wa aidi au kuji aidi ila kasibabu kakuza kutoka aidi ya kasibabu jiretire au tidizo yodi ya kasibabu na jiretire wakati rafanya mabunjilio raona tizambia mina wanama wanjikao ngabo mzima kwamba mena washi usibo simoni saukaya emalio edo ajali ya hatu ngiapo ngujo ntola shahidi na mimi sina participe na mimi sina kwenda haukaya ilokore hola tarehe ile dola kazo hapo Marseille namna njuao kabasi shongi hapo shigorumishia ekati ajali na baya ndawone mrija Muhammad Said dosubu tambaka mwana ambaye mtengwe yasoma ambaye leo hari yafanya mila ya dosubu tambe ukaya wa Marseille wa jawarenge ai wa Paris wa jawarenge 0 zawe mili nisi wa jawarenge ngamjua nika fanya kama mwanadamu utanganya mwanadamu ikao hurikaiziza kore hola tarehe harumu mkati wa hatu waize mbana zamizi kume na sikari ja husami na sikari na uparo sami na singari hambe ukaya jiretire harumu mkati wa hatu urejeshoni wende wasome rejeshoni haweka urumani azali uliwa ujitamkuwe pasko zila kazi ja paro fanyiwa haukaka banithiwa na damu walu harumu mbana hau harumu adahu hau harumu mji watu na siri ya ndani ya ukubali ukaya inu itia mvuyu na furaha injiho solomwa e gouvernement ya zali idingyo faiblesse na tasha solomwa nyingi hakika Mwenyezi Mungu yode maana nililao rango siku naone de bainu njalala nasiuha hakati jua kai mwana nyasi hari hensi za korehola tarehe ngazidenzao ngazitoa matozi na minga mtsahonjue mwana maoyi ye kompetasa walikuli yasomia ria hususu ya kingazija ria wasuli ya shingazija ria shizungu ria ki ananzonjue ewoyi habirile kolindazi baada kula hali atazolizo nsipia wandu sosa zabo mania wandu sosa zabo Tanzania shemwana nyasi woyi ya dunga haina mwanadamu wa personalite wa himbana ananzo bo tajini no habi hadisi itwadaho wesimru mwenza mali lewe karitanganya rabagati ndo Muhammad Nurombeni wala kartumpara kange na mali ngonelewa kangira magari ndo mzee Umar Sharifu Mbeni wala kartumpara kange na mali ngena mvu ngeni zondako shasi urenge mali ya hatu rimika harumilia akamnyezi Mungu ambaka yede Imamu Sabiki yode namna daholo bonge mwananya so ntujwa ye mgazija mwananya so ntujwa kaimanga leo fulani kaja tanga leo fulani kaja toa leo fulani ukensi ala television nationale internationale uzambi harmwe dunia no kama mwana mawai na radio likoli na minga mwambio esimu wangu jua unjibu ni uparatu laibi mwandazi wa henti ambajini mwandazi wa he yengazi japari banu ngami mongoni mwanduikao masampanga mwawaniao edaula ya haki ngojo jwa unjibu tuambia kare joshioni bazendo wazifanya zokazifanywa mjini zokazifanywa dahoni zokazifanywa ntiju haukaya zembiza wandu zoto engwa nkudi ya wandu silipangudu wandu ifu amfami holio mruka ongo na experience awongba nenu hadisa kabla zakoli raha tarehe 24 mwezi wa Mars anna ni ushinda mjini mjilamma jitangani mvuma hanyu inu ili inutash au jaraha ilu yakaja kesibabu ya majlisa ni leo ya mtsabazani maana wanje kwa tuhenda tawo kutuhenda ina mnahindi usobanga na fikra ya mtsanganyo yoti ya mfumkonti unu au ataba inu
ijaraha inu raha kutsuna fikira ya hayo au solution ya hayo na wo eka dinamna hiyo abonga bokoteka o onga ujibi wao watauza nsuli maneza uzikiri yenye nyinyi mdoka hasunda ba mwanama aseterlanga mdwar mwa conference ikao ndio national ikao ngartanganya habaha nejwa bana ngarona nanao e madhomana wahi e Marseille Nice Paris partout ngarona na haba ngarjo 13 conséquences sho upande wangu haba actuel wakati ndo nunda mimi nawe sina ujua ni ani enkovungio nziro na minga mlaumu waze wangu ukanga mina kasketi 12 aramazi mbana zi ngamlaumu waze wangu wa diaspora ya Marseille ikaudu amanipilewa akamrundu hazi ya ushindwa mbio sheka shinda hankili ekamba mbaba wa imbaya baya ekamba notable wa murikawo ngutowo zembi ha wafikisha njema basi waze wahangu makaudunga Muhammad Saidi washimbude ntujo mjini hao ndahubi ngatani uju ya hime ya kenti ya rinambulie umkonti wa hatu wa mahakume hareme for na sikarti na benzo wa mtsangu wako urenika ulingana nawe nasiri jua ukaya eka kujaliwa ni azali eka kujaliwa nwandu wa azali nga unauzi fabrikewu shakutinda we nasi fikra kutinda we nasi ziungo kutinda sinasi mato aningari hulahaniu tena fumangari hulahaniu ukabwetizwa mana mleo wetizwa mana maudu wetizwa mana kujarumazwa mana wahanyu kujarumazwa mana mjini hanyu kujarumazwa mana hibavu hanyu kujarumazwa mana haruma façon nationale mambo mwe nabaha ye imadisi jolo na banu au sawa nzime ukaya ranzima udumfumbili koreje yunga na nyihola pentru public manifeste auraha libanguzi kaljabol tuambia ukanga mina haruma simu ati jabana tuambia ukaya ngamwendo haruma arequil ya reflexion shadow pade wahe yemilanansi nizo mana zangu arumemba chini nizo mana zangu arumwenga zija ngasi haruma ila be dola ya upande wa daula haki balanga mwendo bengo katinga mwendo wa ushashi mtwende namna na kawaenda shekango dungo les réseaux sociaux hasibu yazini ngazi faiblesse ou rangwe malum politique rangwe jeune politique parce que haina baba hanu ngalom konsibo to kama imamu inamna niona wanadamu wana haina mwanzo wake imamu na yosi wasaya siraona ze umartamu neze Sedi Hasani neze Bazi neze Muzawara Abdalla rakabalwana wajumba hatu na baba hatu rewona haina swafi tukana imamu ikana swafa handa ikana imrudunga imamu eshereka imamu hada na mada hizo kaya banabada mada inu unyola wakati mwinji autazidi anje espoir na patience na monama abwezi inu za sasa mtani banguzi Karjatia na banguzi bwana Sadji. Non. Je peux pas vous laisser passer comme ça. Karja danganya. Au karijwa kaya e utaho katohunda. Ye hunda na utoa. Algeria ngwa obala. Mahawa kamili. E Cameroon tsaila ngwa obala. E Côte d'Ivoire ngono zibirao. Ani bwana hamade zinu bwana ikawa ni leo kartujwa maudu shangari amini ukae kumuri hatu ngabidi badile yunjuru abu haina watwania haina mwanadamu watwania kana ule mwana mzohitwa kwa mwanadamu ikavumwa haina mwanadamu bwana ikavumwa mlima juu shongo juu shetso daza haumia haritongo hawononroso hadenge difference ngo iberea hata hawasuli banda juu hawasuli mvuli hahanti hauvuriza havuma shambuka vumla mlima juu mbuka mla shongo juu ngamu amini wanruha madami ya ukaya njapulilia nsina upulilia akanga amini hizo nambao ngamu amini zambana zinu rangu wakati nafanya maha 15 ka haina ndo kona zidunga ngamjola wa roho haunga mjo fuzu